Terus kayak waktu-waktu. Darren, hi. Yes, siya lagi ko siya. Wala pa rin dito. Ito. Guess lang po. Christmas in our house. Wow! Ano pa na rin na? Camera, siya? Mura pa video. Video na video. Video ko lang. Hindi. Cute kaya. Gamay kaya. Pag-cute ka. Masuot ka kung alas ka na po. So, But best. One, two, three, Hi! Chest. One, two, Wanna eat, Reno? chest. Merry Christmas! Wala, ato na lang! Di mo masabi ka ayaw. Meron na ako, ma'am. Ha? Ma, Masuot ka sa po pa ito. Oh, ano yun? Ano sila? Banda! Wait na ako! Maliit lang po! Sabi na ka! kaya makalakay ko. Hindi yan. Ay, disease ang akong kasama. Ay, ganun. Kanta ka lang, Ben. Ako na si Hadjoy, pa sila po kasi magsusuko. Puro na masulong. Kani tawag na Surbago. Costume boy. Sama ko kanina. Let's pray. Our Father, we thank Thee for this glorious moment, that here once again we are here to join to celebrate the birth of Jesus. We ask for Your blessings. Please fill us with love, faith, and hope as we celebrate this party.
we ask also for your blessings that each and every one of us will have peace and prosperity in our family, our nation, and our UB family. This we ask through Christ, Lord. Okay. Sabi na pagkaon Musalat mo taling Good evening to one and all. First and foremost, in behalf of the UB faculty family, I would like to thank our engineer Edgar Delarmino and Ma'am Carol also Delarmino for gracing the residents to us for being the host of our occasion tonight, our Christmas party. Give us all the happiness, the merriment to this evening as we hold our yearly Christmas party. Thank you and welcome to each and every. As my co-host for this afternoon, for this evening, sorry. Please welcome Mr. Sid Titus Simpron. Papakit mo niyo eh. Okay, at this juncture, let's have an intermission number or the presentation from the different groups that we have. So let's start off with Group 1. Mangantas sa ta? Kasadya sa ta. Sige. Mangantas sa taon na kasadya ng tagna. Group 3, Princess Group 4, Witch. Beauty and the Beast. Witch. Group 5, Beauty and the Beast. Asa ang Beauty and the Beast? Group 5, asa man nato ibutang Beauty and the Beast. Ha? Ang mga beast, ihan nyo sa nanginay na gawa sa ilang kagalingong. Akong yata ka. Okay, each group is required to prepare a cheer before they will give their Group 2, 1 cheer for your group, Group 3, Group 4, and Group 5. Ang mga witches, meron mga witchesses. Ikan sila. Ang mga beauty and the beast, ang mga beast na may gawas na walang mga beauty. Ready now, mga cheer. Asa mo group 1? Group 2? Asa mga group, ma'am? 4. Asa group 2, ma'am? Group 2. Very good mother. Okay, next. Ready na group 2? Group 3. Group 3. May Harry Potter ba? Huwag daw na. Wala mo na. Ako rin ipala. Basta na.
Picture mo rin, sir. Showcase mo naman kita. Merry Christmas! Thank you very much, Group 2. We are the fairest and our group. Let's go to group. Ready, Group 1? Okay, let's proceed to Group 3. Witchesses. Ganda na sila. Please welcome with a round of applause the Witchesses. Kasama ni Katla. Thank you very much, Witches. Second group, wave of support. Group 1. Baik, asal masih selesai. Next. Alex, Abdul. Next. Oy, Rumi, magsunod daw. Dili ko yung masunod. Maluoy mo na mo. Tugod ng misa. Muna eh, latest road. 1, 2, 3. Hip, hip! Pilit sila.
We will call on I saw mommy kissing Seth. Ala ka sana. Ano man eh, nga mga tao ani ginharian ni Hari Eugene. Eugene. It's you. Nagpalataw ka ba yan? Senyor Hari? Ano sa mata? Remote. Bakot to na. Oh, tindog medyo. Sakpan, labihan na ito sa mingawa. Oh, hindi pasagdan mo sila, no? Ato siruyang ko, ha? Magic ko na ito ni sila. Okay? Ready? Ha? Sugod ka. Yaway. Kami sunduan eh. Oh, di ba? Karoon tayo na sila. Ano sila pasayawan? Ready?
Music Maestra Carolina. Sayang kayo. Good tidings to you, wherever you are. Good tidings for Christmas Eve. Oh, bring us a Dinayo. Ako na trabaho. Sa mura ka sa mga sayaw kayo. Ibutang. Sa kayawan. Oh, sirpon. Swing swing. Sa paghilom. Ay manunod ang mga... sige. Maghihangi ang atong cameraman. Focus. Sige, magsugod na ta. Ang bansang awit. Taas na? Taas na? Ang bansang awit. Anyway, sige, ready? Among i-present Wales. Princess of Denmark. Princess of Denmark. Ayan, ka-smile. Beautiful smile ang princess. Princess of the Orient. Princess of the Orient. Kedai konser, pilihan kota. Susunod na pembuatan. Menunggu din. Saya aja memang. Sama sendiri. Ang mga prinsesa. Asa pembuatan. Ready? 1, 2, 3. Sakay na! Salamat! Ang sunod na mag-represent, representing group number 5. 5.
Number 5. Ano to? Yung Dili lang mo. Ready na. Pakpak. Okay. Papa kami. Group number 5. Uy! Kita ka ba? May natunta na, no? Salamat ko nga. Bisan sa kadagandaghan sa itong mga video na ay itong iabtan. Katas sa precision, tingol, mga balik yun, bihapon ito sa katedral. So, or bahala na, kapilya ba? Basta kay at least anytime na kita ikabtan, no? So, sunod nga lipohon at napunta sa ilang kamamlim, asa ba na kita? At mas Mirabilia, asa na po ito, no? So, sa gamay nga panahon, we would like, we apologize sa kauba sa committee nga murag part ito nga nag-confuse na gamay sa atong binyo. Pero anyway, I would like to share with you my thoughts this season. Kay if we have to go back to the message of Christmas, kung balik ta kan sa bitaw ka, mawata ang sa true meaning sa Christmas. Kay karon hapit naman pila na lang ka days before the 25th. We are celebrating the birthday of Jesus Christ. So, atong og parahapit og bata nato at man pangutan-on sa may makaangay niya kung maka-happy niya ang birthday niya, no? So, maura po og panalit una pa si kuan ron. So, tanong sa may maka-happy nimo. So, bisan sa atong mga kalipay-lipay na kung panahon na din ito, kalimutan na siguro ang usa dyan nga maka-happy God with Jesus ang atong mga forgiving hearts. No, we give up our forgiving hearts kay kita, pamilya na dyan sa AB family, or maybe you have your respective families na, di ba, na maka-offend ka, o di ba kita po, ma-offend po. So siguro sa atong mga trabaho sa eskwelahan, sa atong mga classroom, in one or another, maka-offend ka, knowingly or unknowingly, niya kita po, ma-offended ko ta. No, tinuod yun na, di ba? Siguro, karong Pasko, ato nang ihatag na lang, leave it alone. And then we'll have maybe if I will live up to mga old age, look naman ang old age, right? Pero it's a reality, no? May wala tayo ranking, o nai-rankingan manggaling, may TV, or TV, mahuha, or whatever. Play-ho na lang ito na to, and then somehow, with the old age that we will have, the young heart, ang atong heart, may younger, tanaw-tanaw na. Okay. Bago lang ko nagtanaw sa atong video sa last Christmas. And bisag ako raw sa murabuan, katakatawa, na? And it makes a difference in our lives. So, muna, kita-kita ta, matiguang na mo, ari lang mo dire tanaw sa atong video.
O, wala ko diha. Ano kung mo sa mga apo. Tanaw mo diha sa atong mga pictures. And our home is always open whenever you want to go back again for our Christmas or whatever, no? Would be our Mr. and Miss Christmas fantasy. So, so ako request from Carol na may mahimong judge sa mga... Si Mama Kuti mo, di-throw naman si Mama Kuti ron. Defending Miss na to siya. So, ako kayo si Ma'am Carol sa pag-select sa mga candidates for Mr. Okay. For our contestants, wait, so, natin prize para namin. Dapat kay Sash. Imagine. Kay Brown. Hindi na Mama Kuti. Candidate number 1, Miss Mirna Garzuta. She's wearing a velvet skirt. Miss Gina Diopena. Gina is wearing a lavender brown designed by Mark Uy. From the old days of Miss Inalita Lynn. Emmy, as partly called by her friends, is wearing a dress designed by Melanie Marquez. Right now. To your right now. Now. And finally, to your left. To your right. Okay. And now, the most awaited part. Magdadanshow ko ba? Okay. Ihangin ako si Mama Kuti sa pagtitlog. Samtang mo hatag kong serenade ang atong mga ways of lives. Mga frustrated sila. Sa'yo pa siguro to. Ano niyo ba? Uy, kamita ka daw. Pwede mo, kamita ka daw. Ako, may namin siya kong tambal. Ikaw kay to, o mga Safe ihatag, o di, lemon. Okay. Ay, pukul-pukul ka dia. Just remember when you were there, when I didn't care for anyone but you. I swear, we can do everything there is. Can't imagine anything we missed. Can't imagine anything the two of us can do. Darling, the sweetest things I found with you. Darling,